नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 22 तारिख रविवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। राज्य रे कालबैशाखीर तांडव 10 जिला को सतर्क सूचना। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षार प्रभाव जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रहिथिबा बेले एही समय रे पवनर वेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रही पारे। विशेषकर आज दुईटी जिले में प्रबल कालबैशाखीर आशंका थिबारु सही अंचल पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एठारे पवनर वेग 50 रु 60 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि पाइबा सह वज्रपातर भय मध्य रही। अन्यपटे 10टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी होईछि। आसंता काली मयूरभंज और केन्दुझर जिले में मध्य समान स्थिति उपजी पारे। एही दुई जिला समेत उपकूल उत्तर और दक्षिण ओडिशार प्राय 14टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में एपरी पाणीपाग स्थिति बजाय रहिबो। तेणु जनसाधारण को सतर्क रहिबाकु विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज प्रबल वर्षा पाई दुईटी जिला को ऑरेंज वार्निंग, 10टी जिले में बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग। यह सहित 4टी जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित 18टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे बिजुली वर्षा हेबो एवं केउ जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो एवं ता सहित राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं कालबैशाखी वर्षा को नहीं कौन सूचना रही और एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यह द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। राज्य रे 28 जाई कालबैशाखी वर्षा, तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमी पारे। राज्य रे आसंता 28 तारिख पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव जारी रहिबो। एहार प्रभाव रे प्रतिदिन राज्यर केतेक अंचल रे घड़घड़ी सह वर्षा एवं स्थाने स्थाने पवन होई पारे। अन्य पक्षरे आसंता 24 घंटा मध्य राज्य रे खरा प्रकोप रे विशेष परिवर्तन संभावना नाही। एहा परे दिन तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस कमी पारे, जहाँकि परवर्ती 5 दिन पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पाई सबु केउ जिला को ऑरेंज वार्निंग, केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ जिले में भीषण गरम एवं केउ जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित केउ जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो दुईटी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त दुईटी जिले में प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबो। ता सहित एही सबु जिलार विभिन्न स्थान में कुआपत्थर माड़ हेबार संभावना रही एवं वर्षा समय रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु झड़ वर्षा समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे से दुईटी जिला गुड़िक हेला बालेश्वर एवं मयूरभंज। तेबे एहा परे जानिबा जो 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 10टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबा सहित विभिन्न स्थान में कुआपत्थर माड़ हेबार संभावना रही एवं वर्षा समय रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु एही सबु जिला को मध्य सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि।
ତେବେ ସେହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 26ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ଠାରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 35 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 32 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 33 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।